अब पुलिस कर्मियों की भी होगी निगरानी। शहर के विभिन्न जगहों में लगाए गए क्यूआर कोड। जलपाईगुड़ी जिले के पुलिस अधिकारी पुलिस ऐप के जरिए अब पुलिस कर्मियों की निगरानी करेंगे। जलपाईगुड़ी शहर की बाजार, शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, अस्पताल, पार्क समेत 185 जगहों पर जहां पुलिस कर्मी ड्यूटी पर हैं, वे अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी ऐप के जरिए की जाएगी। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए जलपाईगुड़ी शहर में हर जगह ऐप के क्यूआर कोड इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस की मोबाइल वैन उन इलाकों में पहुंचेगी, पुलिसकर्मी अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। एक मोबाइल संदेश तुरंत संबंधित थाने और पुलिस अधिकारियों तक पहुंच जाएगा। जिला पुलिस अधिकारी संदेश के माध्यम से उस विशिष्ट पुलिस वैन का स्थान आसानी से जान या समझ सकते हैं। जलपाईगुड़ी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौवैनिक मुखोपाध्याय ने कहा कि जलपाईगुड़ी शहर के 185 महत्वपूर्ण स्थानों पर मोबाइल ऐप क्यूआर कोड स्थापित किए गए हैं। সর্বত্র অ্যাপস একটা স্ক্যানিং অ্যাপ, যেখানে আমাদের পুলিশের যে মোবাইলগুলো ঘোরে সেই মোবাইলগুলো কোথায় কতবার ভিজিট করছে বা ওখানে ভিজিট করলো কিনা সেটা টেকনিক্যালি সার্ভাইলেন্স দেওয়ার জন্য এবং সুপিরিয়র অফিসাররা যাতে টেকনিক্যালি ওটা দেখতে পারেন। কারণ সবসময় তো আর যে পুলিশের মোবাইল ঘোরে তার পিছন পিছন সবাই ঘুরতে পারে না, বা আইসি বা আমরা আইসি বা ডিএসপিরা বা অ্যাডিশনাল এসপিরা বা এসপি স্যার যাতে ওটার উপরে সুপারভাইজ করতে পারেন, সেই কারণে। কারণ ওখানে যারা থাকেন ওখানে একটা কিউআর কোড দেওয়া থাকে, সেখানে গিয়ে যে অফিসার উনি আরটি করছেন তিনি ওটা স্ক্যান করলে ওটা উনি আমাদের ওখানে কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে তিনি কতবার ওখানে ঘুরলেন বা কতবার ওখানে ভিজিট করলেন। মেডিকেল কলেজ ছাড়াও আমাদের কোতোয়ালিতে 185টা জায়গায় এরকম কিউআর কোড দেওয়া আছে, যেখানে আমাদের পুলিশ যে 8টি মোবাইল আছে, 3টে 8টি মোবাইল আছে, তারা সর্বদা 24 ঘন্টা সবসময় ঘুরে বেড়ায়।